Hɔrɔn TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ka kɛ n'a ka waati foli ka ye aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ko su tɛ ko mɔgɔ ni dɔnko cɛ deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛguwan ye wa dugubila o fɛnɛ ka fisa ni laada lawuli an ka laada an t'a wuli ka aw baro ka tila ka aw kalan k'a to fɔ aw seginna la o bɛ kɛ an ka wuli ka jɔ ye o de la an b'o fɔ nanzarakan na ko notre devoir c'est de vous informer kunnafoni sanuma ka baro kɛ sujet d'actualité kan ale ni sujet min bɛ jamana kɔnɔ ka baro k'o kan o bɛ kɛ an ka wuli ka jɔ ye o de la an bɛ mois de mars kɔnɔ n'a ko mois de mars o ye musow ka kalo ye o de y'a to bi an bɛna kuma musow kan ale ni musow ka don ale ni musow jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ ko kun tɛ di kuntigi kɔ walasa ka se ka kuma o kan an ye muso fila wele mɔgɔ fɔlɔ ale ye Awasi Savane ka bɔ mouvement faso kanu i bisimila mɔgɔ welelen filanan ale ye kɔni ayiwa karateka don donc ceinture noire ayiwa Aïda Thiama donc i bisimila merci bien donc ale ye pratiquante ye arts martiaux donc an y'olu fila wele ka na walasa an bɛ se ka kuma musow ka don kan ni o ye 8 mars ye donc 8 mars jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la laɲini ye jumɛn ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ɲinan an ka thème ye min ye refondation Mali kɔnɔna na musow ka jɔyɔrɔ ka kan ka jumɛn ye a ko la o bɛna kɛ hakilijagabɔ ye wulada in na an n'a daminɛ Awasi Savane la ayiwa komi a ye politique mɔgɔ ye donc association politique faso kanu ayiwa an kɔni an b'a mɛn ko 8 mars 8 mars an b'a fɔ ko musow ka don don mais 8 mars yɛrɛ laɲini ye jumɛn ye an tɛ a dɔn ko mɛ dan ye mɛ tigila ye wa don o don tulo bɛ taa kalanso ayiwa n'an ye e ɲininka ko 8 mars e bɛ se ka jumɛn fɔ an ye a laɲiniw kan yanni ne k'an da don la fɔlɔ ne bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ko debatteur in b'ale fɛnɛ fo plateau in sanfɛla la k'aw ka Hɔrɔn TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka faso kanu tɔnden bɛɛ lajɛlen fo n bɛ tasi bila ka di Moribo n'a jɛɲɔgɔn ma olu minnu kɛra sababu ye k'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka d'an ma en même temps n bɛ tasi bila tuguni Mali mankan min bɛ sen na mɔgɔ minnu niw bɛ ka to a la Ala ka hinɛ u la Ala k'u bɛɛ da yɔrɔ ɲɛma bon yanni n ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ foli bila muso bɛɛ lajɛlen ka muso bɛɛ lajɛlen fo de tout temps donc muso jɔyɔrɔ ka bon an ka société kɔnɔna la muso tɛ maden ye an ka mɔgɔw bolo an ka mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ ye ka bila muso la sira n'i ye cɛ ye ka to ka muso dɔgɔya ka ko dɔ k'a la sira ɲɛ parce que a ka maaya la fɛn dɔ b'a jɛ donc o ye signe ye min b'a yira an ka jamana kɔnɔna la ko muso ye fɛn bonyata de bon 8 mars min filɛ nin ye yanni n k'an da don 8 mars la n bɛ yanni 8 mars don cɛ n bɛ jigin dɔɔni ka na duguma dɔɔni pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na code civil dɔ bɛ wele ko code civil Napoléon ale dilanna 1804 Faransi jamana kɔnɔna la o code civil in kɔnɔna la n'i y'ale ka article 1124 ta k'a lajɛ ale b'a yira ko droit juridique tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min ye denmisɛnnin mun ye muso furulen mun ye mɔgɔ fagala ye ani mun hakili man ɲi donc ça veut dire que ale ka miiri kɔnɔna la muso droit juridique t'a bolo donc o kɛra société kɔnɔ société min fɛnɛ source ye patriarcat ye bon n'i ye patriarcat ta k'a lajɛ ale ye système de diɲɛ kɔnɔ sariya tɛ muso bolo fɛn min yɛrɛ la muso jatelen t'a kɔnɔ hali dɔɔni cɛ fɛn min ka di i b'a kɛ muso la n'a ka di i b'a feere n'a ka di i b'a faga foyi tɛ bɔ a la donc an b'an t'o la ni dun ye démocratie caman lajɛ o caman ye inspiré o code civil de la donc avec 19e siècle wagati la musow ka nin kɛlɛ bɛ wuguba wagati min na ka daminɛ avec le progrès scientifique n'i nana jateminɛ monde nana contrôlé par les capitalistes bon n'i ye capitalistes fana ta k'a lajɛ la recherche des profits dɔrɔn de bɛ humanité ta kɔnɔ donc humanité tɛ fɛn min kɔnɔ musow bɛ nin tɔɲɔgɔn kɔnɔ ka se ka na don nin fɛn sugu fana kɔnɔna la ça veut dire que musow ye sanction joli subi sisan donc o hukumu kɔnɔna la sisan nɔ capitaliste ninnu ye fɛɛrɛ sigi u bɛ se ka diɲɛ contrôler cogoya min na à l'époque u ye dugu ni fɛnw minɛ cogoya min na tu es obligé ka taa baara k'u ka usine n'u ka fɛnw na parce que moyen de production b'olu de bolo donc o b'olu minnu bolo ka se nin ma olu mako foyi tɛ humanité ka côté la donc o hukumu ninnu kɔnɔna la o condition de travail n'o baara ninnu kɔnɔna la mɔgɔ caman de sara cɛ fara muso kan mɔgɔ caman de nin tora la ka d'a kan n'i y'a lajɛ condition de travail tun tɛ yen k'a bɛ mɔgɔw protéger ni mɔgɔw bɛ baara k'i bolo i kan ka protection min d'a ma o tun tɛ yen nɔ bon n'i ye heure de travail jateminɛ a b'a daminɛ de 11h à 18h ça dépend usine de la donc o jateminɛ journée kɔnɔ donc i bɛ bɔ o kɔnɔna la fɛnɛ femme
droit de maternité tun t'u bolo n'i yɛrɛ jate minɛ jamana la muso baden de sara parce que a b'aw to baara la dɔw ka tin bɛ wuli u bɛ taa jigin n'a ma ɲɛ a caman nin bɛ to a la hali sariya bɔra k'a fɔ ko muso caman ka ca baara yɔrɔ mun na ko ka fɛɛrɛ ɲini sage-femme ka kɛ yen nɔ mais u m'a respecté quoi parce que u mago foyi t'a la u b'u ka nafolo de ɲinina hadamaden ni bɛ tɔgɔtɔ cogoya min na o t'olu ka sira la donc n'i bɔra o hukumu kɔnɔna la tuguni musow kun ni cɛ bɛ 100 sɔrɔ u bɛ moitié de salaire de di musow ma donc u tɛ salaire caman sɔrɔ la ka fara o kan et puis a bɛnna ni wagati ye musow kalannen tun man ca o mɔgɔ minnu kalannen don o tun man ca donc o hukumu ninnu kɔnɔna la sisan nɔ o bɛ na ni mɔgɔ camanba de min to baaraw ni fɛnw kɔnɔna la o dadigi kelen mɔgɔw la mɔgɔw bɛ commencer sisan ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara yɔrɔw la donc u bɛ commencer ka fara ɲɔgɔn kan u ka degun u bɛ se k'a ɲɛfɔ cogoya min na ka fɛɛrɛ bolo ɲini u ka degun na cogoya min na donc o mouvement syndical minnu bɛ commencer ka sigi musow tɛ kɔ o la musow fana bɛ dɔ sigi u yɛrɛ ni musow y'o sigi u bɛna to o premier u sigilen don duguw la cogoya min na u bɛna essayer k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka uni o uni in de bɛ bɛn 1907 ma donc n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ Clara Zetkin a hakilina bɔra ale la ko musow ka fara ɲɔgɔn kan donc n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ u bɛ taa kuma n'u kumara u bɛ bɛn fɛn min kan k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka bɛɛ ka wuli ka kɛlɛbolo wuli droit de vote bɛ se ka di muso ma cogoya min na parce que a wagati la personnalité mɔgɔw juridiquement mɔgɔw jatelen tɛ fɛn min kɔnɔ donc droit de vote ko kuma kɔni t'o tigilamɔgɔ ye o yɔrɔ la donc u b'o o kuma min fɔ o kɔnɔna la u b'o baarabolo wuli o kɔnɔna la u bɛ segin ka deuxième conférence kɛ tuguni en août 1910 o hukumu kɔnɔna la u bɛ segin tuguni k'a jira ko ka droit de vote ko o de baarabolo la wuli kosɛbɛ o yɔrɔ kelen de la tuguni Clara Zetkin b'a ɲini musow fɛ muso o muso déplacera ka na u ka fɛɛrɛ kɛ u ka duguw kɔnɔna la u ka se ka journée nationale des femmes sigi san kɔnɔ siɲɛ kelen donc u b'o journée nationale des femmes sigili la san kɔnɔ siɲɛ kelen kɔnɔna la en 1911 komi ale y'o fɔ 1910 dès 1911 musow y'a kɛ o de kama i b'a ye million de femmes bɛ bɔ Europe jamana ninnu kɔnɔna la ka wuli ka bɔ k'a yira bi an musow ka don yen u b'u ka nisɔngoya n'u ka fɛnw yira bon o baarabolo min kɛra olu fana fɛ o deuxième fɛngɛ in na o bɛ Amérique musow fana inspiré parce que n'i y'a jateminɛ a wagati y'a sɔrɔ n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ monde capitaliste impérialiste de bɛ ka fanga sɔrɔ olu de bɛ ka wuli fan bɛɛ fɛ moyen de production u b'o k'olu contrôle ta ka fɛnw ta donc o hukumu kɔnɔna la o gɛlɛya min bɛ musow kan Europe jamanaw kɔnɔna la n'a b'u kan Asie jamanaw kɔnɔna la o kelen de b'u kan tuguni Amérique jamanaw kɔnɔna la donc ninnu ka deuxième conférence ninnu u b'olu inspiré olu fana bɛ na wuli ka jɔw sabati Amérique jamana ninnu kɔnɔna la musow fana bɛ se k'u ka jɔyɔrɔw sɔrɔ cogoya min na c'est pour que Amérique musow fana bɛ kɛlɛbolo da don k'u sen don kɛlɛ ninnu na o hukumu ninnu yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye deuxième conférence ta k'a lajɛ ale min kɛra 1911 u b'ale kɛ n'i ma fili u b'a kɛ kalo min na mars kalo min na 1911 le 19 mars n'i ye le 25 mars ta entreprise dɔ bɛ New York Triangle o entreprise kɔnɔna la muso caman de nin bɛ to parce que baarakɛlaw u tun bɛ da sɔgɔ mɔgɔw da la de n'aw nana usine na ka baara kɛ u bɛ da sɔgɔ o da la parce que u tɛ fɛ k'u bɛ siran k'olu ka fɛnw kana na suɲɛ donc patron u bɛ da sɔgɔ u bɛ taa tasuma nana don usine na muso baden de nin tora la muso fɛn fɛn tun bɛ yen a bɛɛ de sara k'a bɛɛ to nin hukumu ninnu kɔnɔna la donc an b'o o wulikajɔ n'o fɛn ninnu kɔnɔna la kuma lasurunya la o hukumu de sen fɛ Lénine nana 8 mars décrété en 1921 pour que k'a kɛ journée internationale de la femme ye k'o ta k'o da Saint-Pétersbourg musow wulila ka wulikajɔ min kɛ 8 mars 1917 pour que ka la révolution Russie fɛnɛ lawuli parce que a wagati y'a sɔrɔ guerre mondiale bɛ yen mɔgɔw bɛ sɛgɛn na u cɛw taara bala des millions des hommes olu de sara u ka denbaya b'u kɔ u bɛ sɛgɛn ni fɛnw na musow bɛ wuli k'o kɛlɛ ninnu don o fɛn ninnu sigi bon n'i y'o bɛɛ ta ka n'o jate minɛ n'i nana don an ka farafinna yan an y'an ta sɔrɔ a la cogo di parce que n'i y'a jate minɛ an fɛ yan nɔ farafinna an ka société kun sigilen don dili minnu kan avec la pénétration coloniale tubabu n'o o kun minɛlen don o impérialiste capitaliste kelen ninnu fana bolo u nalen yan Afrique cɛw ma épargne kuma t'a musow ma donc o hukumu kɔnɔna la o kɛtɔ ka pénétration ni fɛnw kɛ u binna musow kan ka musow lajaba ka kojugu caman de k'an ka jamana ninnu kɔnɔna la donc n'i ye colonisation yɛrɛ kɔnɔna ta ka jate minɛ i b'a ye temps kolon wagati la u tun b'a fɔ wagati min na furuba baara muso dɔw tun bɛ muyi k'u to baara la ni ma fili hali bɛnsan ni kɛlɛ sɔrɔlo dɔw de senfɛ parce que musow jiginna de k'a to baara la u ko k'a jiginni min kɛra u t'u ka sira la a kana directement kana baara daminɛ mɔgɔw bɛ wuli ka kɛlɛ ni fɛnw kɛ donc an ka musow wulila o la parce que tɔɲa min bɛ ninnu kan mɔgɔ minnu b'a système maintenu
o mɔgɔ kelenw nana bin farafina kan donc an b'o ko min kɔnɔna la o décolonisation temps kɔnɔna la an balaka dɔ bɛ yen n'o ye Awa Keyita ye ale bɛ wuli ka baara belebele k'o kɔnɔna la an ka Sudan jamana ninnu kɔnɔna la n'i y'a ka baara jateminɛ Union Soudanaise RDA kɔnɔna la ani monde syndical kɔnɔna la ale bɛ wuli ka baarabaw boloda o de y'a to en 1962 u bɛ fɛɛrɛ bolo sigi ka ale bɛ initiative sɔrɔ ko farafinw yɛrɛ ka wuli ka journée internationale de la femme africaine k'o sigi donc n'ale y'o fɔli min kɛ en 1974 o bɛ kɛ journée panafricaine des femmes ye ka ta o donna ka se bi ma muso après 91 comme ça muso jɛkuluw bɛ caya yɔrɔw la ka wuli ka musow ka droit défend mais n'i y'a fɛn fɛn yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ jubaju b'a ta impérialisme capitalisme patriarcat de la. Ok, ayiwa Awa sisan kɔni ale kɔni ale donna n'an ye kosɛbɛ histoire kɔnɔna na pour que ka se k'a ɲɛfɔ an ye fɛn yɛrɛ nana cogo min na ayiwa Ayida o b'a to sisan nɔ a y'a fɔ cogo min na musow kun tɔyɔlen don kosɛbɛ mais caman bɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na impérialisme a kun b'o de au niveau la ni surtout nanzaraw ka jamanaw kɔnɔ ka caya mais sisan nɔ a fɛti bɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ka caya kosɛbɛ donc n'an nana an yɛrɛ ka laadaw la yan nɔ Mali kɔnɔ yan nɔ musow ka condition ale ni fɛti halisa a bɛ kɛ yan nɔ a laɲiniw ye jumɛn ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ. Kɔnta yani n ka don kuma la n bɛ foli belebele k'aw yɛrɛ ye ka foli kɛ Awa ye ka foli bɛ kɛ Hɔrɔn TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ni wagati in na ne tɔgɔ ye Ayida Chama ye n ye pratiquante des arts martiaux ye n ye ceinture noire 4e dan ye n ye 7 fois championne du Mali ye je suis vice championne d'Afrique donc n ye association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali n y'o ɲɛmɔgɔya n bɛ wagati min na ko bi in na ani n ye Dojang Chamas Club n y'o promotrice ye donc bɛ se ka min fɔ 8 mars la ne ka faamu na 8 mars ye don ye don min ni an musow kan k'an sigi k'an hakili jagabɔ yala san in bɛɛ kɔnɔ qu'est-ce qui a marché pour nous an ka bilan kɛ en général mun de marchera mun ma marché ni min marchera o bɛ se ka évoluer dɔ bɛ se ka fara o kan tuguni ka taa san sɔrɔ tuguni k'o lajɛ min yɛrɛ ma se ka marché tuguni fana ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan ka stratégies ɲini pour que o fana bɛ se ka marché ne bolo 8 mars ye don ye don min n'an kan k'an ka bilanw de kɛ ka se ka projets lajɛ k'an ka objectifs visés lajɛ est-ce que an surunyana la est-ce que an ma surunya la qu'est-ce qui nous manque encore qu'est-ce qu'on doit entamer an kan ka taa sira jumɛn fɛ ka siraw bɔ pour que laɲiniw bɛ se ka sabati parce que an fɛ yan 8 mars tɛ fɛti dɔrɔn tɛ fini dɔrɔn donni fana tɛ mais a bɛ laɲini caman fana ɲini musow ka don don c'est vrai donc o don kama an kan k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka taga ɲɛ cogo di an yɛrɛ ka hakili jagabɔ o la an ka ɲɛtaga bɛ sɔrɔ cogo di an kan ka mun ni mun de kɛ an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina jumɛn de ta tubabuw b'a fɔ ko la femme est la mère de l'humanité kuma in kun tɛ dɔwɛrɛ ye muso jɔyɔrɔ ka bon jamana la jamana o jamana n'i y'a ta k'a lajɛ muso jɔyɔrɔ n bɛ se k'a fɔ a ka bon kosɛbɛ ni kuma diyara n bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ cɛw ta kan parce que denw muso de b'a bange éducation a 80% a bɛ bɔ muso de fan fɛ ka se den ma donc muso jɔyɔrɔ a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc 8 mars in yɛrɛ muso o kan ka kɛ occasion ye musow ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma denw kan ka yɛlɛ cogoya min na an baw minnu b'a ɲɛ fana kan ka sira don an kɔrɔ an bɛ taga cogo jumɛn pour que don n'a nataw la gɛlɛya ka dɔgɔya ka ɲɛsin musow ma. D'accord. Ayiwa o b'a to Awa sisan n bɛ ɲininkali min tɛgɛ i la i bɔra ka histoire fɔ sisan a nana cogo min na musow tun bɛ condition min na mais n'an y'a jateminɛ k'a lajɛ sisan hakili la muso ka condition a bɛ ka améliorer n'i ye an yɛrɛ ka actes ta k'a lajɛ yan nɔ Mali textes ta k'a lajɛ a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ye kelen cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen dama ka taa baaraw bɛɛ lajɛlen na donc 8 mars la kuma caman thème caman bɛ ta mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ degun cɛw ka degun musow bɛ basé o kan kuma caman mais musow yɛrɛ ka degun bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ mais musow tɛ basé o kan mun de la a tɛ basé olu kan i n'a fɔ baarakɛdenw ka condition o b'a sɔrɔ muso caman bɛ yen u bɛ 8 mars fɔ mais u yɛrɛ tɛ baarakɛdenw minɛ a condition ɲuman na ou bien dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ kansinamusomaw gɛlɛya caman bɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ou bien balimakɛ musow gɛlɛya caman bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ u n'a ɲɔgɔnnaw mais thème tɛ se ka ta olu fana na ka to ka olu fɛnɛ fɛnw ɲɛfɔ dɔɔnin. Komi nin bɔra k'a fɔ cogoya min na n y'a mɛn a ko a ka faamu na bilan ni fɛnw kan ka kɛ i bɛ bilan ni fɛnw kɛ mais o k'a sɔrɔ i bɛ ka mɔgɔw préparer consciencieusement nin ko in yɛrɛ ye mun ye an bɛ min an kan ka mun kɛ nous sommes face à quel problème mais est-ce que an bɛ ka Mali bɛ ka taa ten a tɛ ka changer de façon radicale d'accord u bɛ féministe caman kɔni bɛ yen u bɛ dɛmɛ ni fɛngɛw lasise musow ma mais n'i ye muso baden ta k'a jate minɛ olu bɛ tɔnya kɔnɔ hali sini sɔgɔma dɔw de bɛ ka fara olu ta kan fɛn tɛ ka bɔ a la an kan ka wuli de k'a jate minɛ ka musow kɛ de façon participative u labɛn u ni fɛn sugu min bɛ ɲɔgɔn na fɛn min bɛ ka tɔnya in s'u ma u bɛ se ka wuli cogoya min na ka bɔ
n'o bɔra don o don musow tɛ baarakɛla u tɛ madɔkɔya ta k'a sɛgɛrɛ parce que u b'a dɔn a fana bɛ ka baara ɲini a ka hɔrɔnya n'a ka danbe de kɔnɔna la a fana mago de b'a yɛrɛ la donc mɔgɔninfin n'i b'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ ye i tɛ madɔkɔya ta k'a las'a ma n'o de f'i ɲɛna an ka société kɔnɔna la an sigilen don cogoya min na adamadenya dili kun labɛnnen don an fɛ yan cogoya min na k'an organiser cogoya min na binni min kɛra an kan on a quitté cette base là sisan an bɛ ka taa tendance individualisme an bɛ ka taa o de kɔnɔna la bɛɛ ɲɛ bɛ a yɛrɛ togoya sugu dɔ de la mais est ce que réellement baara bɛ ka kɛ pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya sugu dɔ sɔrɔ wa kuma in b'o o yɔrɔ de la sisan quoi donc baara tɛ ka changer radicalement ka to o système sira kan mais a bɛ ka changer nin bɛ nin organisation na nin bɛ fɛ nin ka kɛ n'o ka au niveau sera o yɔrɔ la dɔrɔn bisimila mais est ce que de façon générale ça change kuma bɛ yen nɔ de il faut organiser pour que musow bɛ nin position min na an bɛ jamana min kɔnɔ quelle est la vision de notre pays pour les femmes o ka ɲini ka dɔn 8 mars ye fɛn muso a kan ka kɛ tasibila de musoba minnu wulila ka se k'a to bi bɛ se ka kɛ cogoya min na mais anw yɛrɛ minnu b'an ka société in kɔnɔna la yan bi anw bɛ degun jumɛn de kɔnɔna la n'an bɛ degun min kɔnɔna la an ka vision ye jumɛn de muso bɛɛ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na an kan ka wuli k'an ka baaraw dili sigi o kan ni baaraw dili sigir'o kan sisan e b'a ye hɛrɛ bɛ jigin a bɛ na se bɛɛ ma nin yɔrɔ la d'accord ayiwa Aida ayiwa komi y'a fɔ cogo min na nin an bɛna o kelen kan an y'a fɔ ten tiɲɛ caman na n'an y'a ye 8 mars la an bɛ to ka participer muso bɛ thème ta très généralement u b'a ta cɛw de kan kosɛbɛ cɛw bɛ degun min ta ka muso sɛgɛrɛ mais musow yɛrɛ bɛ degun caman ta i n'a fɔ n y'a question posé cogo min na degun caman sa ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ mais kuma dɔw la mun na a tɛ kuma olu kan fo toujours a bɛ cɛw de a bɛ kuma o dɔrɔn kan bon n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la n b'a fɔ ko généralement cas min ka ca o ye cɛw de bɛ degun min ta ka ɲɛsin muso ma sinon muso fana bɛ degun lase cɛ ma de mais cas min ka ca kosɛbɛ o ye muso ta de ka degun lase muso ma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ muso ye fɛn ye fɛn min n'a kan ka bonya muso ye fɛn min ni a kan ka minɛ ni bolo fila ye donc normalement cɛ ka lagosi cɛ ka dɔgɔyalima cɛ man ka kojugu ta ka ɲɛsin muso ma ne bolo o ye a ma faamubaliya don bon adamaden fana bɛɛ bɛ bɔ lamɔ dɔ de la ka se yɔrɔ dɔ la donc n'i ma lamɔ sugu dɔ fana sɔrɔ o b'i permettre ka se ka fɛn dɔ kɛ muso la sinon muso mana kɛ togo o togo il faut savoir que fɛn ba de don ani bonya de ka kan i b'a bilasira ni hakili ye majigi kɔnɔ muɲu kɔnɔ sabali kɔnɔ a b'a dɔn fana ko n ye min kɛ a man ɲi a sira ɲuman bɛ don kɔrɔ a bɛ o sira ɲuman ta sinon muso min bɛ mais aw yɛrɛ dama fana bɛ degun ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ kuma caman na min misaliya min ta sisan nɔ mais a tɛ sɔn ka kuma o yɔrɔ kan mais a bɛ cɛw ta dɔrɔn de ye o fana bɛ yen c'est vrai o degun fana bɛ yen mais n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ lamɔ dɔ de bɛ bɛɛ la sinon c'est vraiment très vilain à voir ko an muso dama ka degun ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma parce que gɛlɛya min bɛ yen a 80% bɛ anw de kan donc anw de kan ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ ɲɔgɔn bolo minɛ ka yɛlɛ escalier kan dɔɔni dɔɔni pour que laɲiniw bɛ se ka sabati mais anw man ka se cogoya si la ka se ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na parce que degun min bɛ an kan a bɛ bɛɛ de kan ni nin degunna bɛ ne degunna ni ne degunna bɛ a degunna parce que muso bɛɛ ye kelen muso bɛɛ ye bagɛnikɛla de ye muso bɛɛ de lamɔ bɛ éducation di mɔgɔw ma cɛ ma a bɛ di denmisɛnnin ma donc degun fan o fan ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a cɛ man ɲi d'accord ayiwa o b'a to sisan nɔ an bɛ don musow yɛrɛ jɔyɔrɔ i n'a fɔ ɲinan 8 mars Mali thème ye min fɔ musow yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn barisa an ko Mali kura ayiwa aw sisan a ye politique mɔgɔw ye hakili la Mali gɛlɛya caman bɛ yen a bɛ politique kunda de mɔgɔ caman ka faamuya la donc o la n'aw yɛrɛ y'a da don a la surtout musolakaw minnu da don a la an y'a ye an ka fanga laban ninnu na k'a daminɛ ATT la ale ma se k'a ka fanga laban ATT bɔra yen Jɔkuna nana o kɛra cogo min na bɛɛ y'o ye Jɔkuna fɛnɛ kɔfɛ IBK nana o kɛra cogo min na an y'a ye fanga ma se ka laban o fɛnɛ kɔfɛ Bandaw nana o danna kalo 9 ma laban ça veut dire que kɔni problème dɔ kɔni bɛ yen problème ye jumɛn ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na parce que pour que i ka se ka bana furakɛ f'i ka dɔn fɔlɔ bana yɛrɛ ye jumɛn ye e yɛrɛ bolo Mali yɛrɛ problème ye jumɛn ye an ka sɔrɔ ka na solution fɔ Mali problème ye min ye o ye maracogo juguya de sɔgɔ mɔgɔ min bɛ jamana kunna n'i y'a jateminɛ depuis n'i y'an ka première république jateminɛ depuis ale tun bɛ politique de masse kɛ cogoya min na ka jama da don fanga la ni baara fɛn fɛn bɛ kɛ jama de bolo b'a la a bɛ fɛnkɛw kɛ depuis olu bɔra yen nɔ Mali bɔra o hukumu kɔnɔna la minorité fitinin dɔ de bɛ yen u bɛ fanga kunna min ka di u b'o de kɛ
depuis 68 jusqu'à nos jours u bɛ suɲɛli kɛ cogoya min na a caman na u bɛ bin mɔgɔw kan cogoya la min ka d'u ye u b'o sago de boli jamana kɔnɔna la donc n'i ye dictature Musa ka dictature jateminɛ o nana dadigi kɛ mɔgɔw la mɔgɔw nana o gun ka bɔ yen o gunnen ka bɔ yen démocratie nalen olu fɛnɛ taara dans la continuité mais ils ont changé de tactique c'est toujours minorité dɔ de bɛ yen o de bɛ fa jama niyɔrɔ la ka jama yɛrɛ to yen nɔ Mali problème source belebeleba bɛ ten tɔ de et puis fɛn dɔ bɛ yen o tilala na mɔgɔ dilan adamaden diɲɛ fan o fan développement fɔlɔfɔlɔ ye adamaden dilanni de mɔgɔninfin i mana diɲɛ fɛn o fɛn d'a ma n'i m'a la mara consciencieusement i ye fɛn o fɛn d'a ma a bɛ bi a bolo donc lamɔ problème fɛnɛ caman bɛ an ka jamana in kɔnɔ problème b'a la d'accord i ye kuma min fɔ politique an ka politique caman failli la parce que politique ye fɛɛrɛ de i bɛ se ka fɛɛrɛ min sigi jamana kɔnɔna la pour que ka jamana la mara ka ɲɛ jamana hɛrɛ bɛ se ka se jamanaden bɛɛ ma cogoya min na bi an dɔrɔn tɛ yan est ce que n'i bɔra k'i jɔ Mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ se k'a fɔ ko jamana na lamarala ten k'a hɛrɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma ten wa est ce que bɛɛ ye kelen Mali in kɔnɔ ayiwa Aïda ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ayiwa maliyɛnw bamananw b'a fɔ tuguni zana dɔ la ko mɔgɔ sanni ka bin wala jigin i bin yɔrɔ la k'i ka jigin i talon yɔrɔ la mais talonkun fɛnɛ n'i y'o fɛnɛ dɔn a bɛ sɔn kisi talonnin wɛrɛ ma e yɛrɛ bolo Mali chaque fois an bɛ dirigeant kɔni gɛn mais dirigeant min na o tila ka juguya ni kɔrɔlen tuguni e yɛrɛ bolo problème ye mun ye bon ne bolo problème ye hali bi lamɔ dɔɔni jiginna dɔ bɔra lamɔ la dɔɔni parce que je vais faire le lien avec les arts martiaux d'accord par exemple anw fɛ yen anw ka arts martiaux basés le principe dɔ de kan qui est la discipline le respect la courtoisie la maîtrise de soi la loyauté donc ne bolo adamaden ni ni principe ninnu kelen-kelenna b'i la a ka ca Ala fɛ n'i bilara fɛn o fɛn kunna i b'a kɛ ni ladiriya ye i b'a kɛ ni hɔrɔnya ye i b'i danbe lajɛ i b'a kɛ ka ɲɛ donc ni valeur dɔw bɛ yen n'o ye adamaden jɛ i bɛ fɛn dɔw kɛ fɛn min n'i tabiya tɛ taa fɛn min n'i ka danbe tɛ taa donc n bɛ se k'a fɔ ko hali bi fɛn dɔw de bɛ k'an jɛ jusque là fɛn dɔ bɛ k'an jɛ donc o fɛnw bɛ sɔrɔ cogo di f'an k'o ɲɛɲini de k'o lasɔrɔ parce que f'an ka préparer psychologiquement ka sɔrɔ ka fɛnw ta ka di an ma comme elle a si bien dit ni fɛn fanga bɛ ta ka d'i ma jama mara ma nɔgɔ i bɛ wari kunna a ma nɔgɔ f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a jɔlen don mɔgɔ min ni mɔgɔ ladiri don mɔgɔ min ni a b'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na a b'o dɔn mais n'i ye fanga di bɛɛ ma a ma nɔgɔ a b'a kɛ a sago ye o dun o fɛn fana tɛ donc n b'a fɔ ko ni lamɔ ninnu ni principe ni critère cayara ni lamɔ minnu dafara an na ka ca Ala fɛ hali n'i ye fɛn da i t'a ta tant que n'a ma d'i ma min y'i niyɔrɔ ye i b'o de ta k'a tɔ to mais i tɛ se ka ne ta k'e ta ka jama niyɔrɔ ta k'i sigi n'a ye o cɛ ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mɛnɛ ayiwa ayiwa ko sisan nɔ kɔni an ko taabolo kɔni man ɲi maliyɛn caman y'o fɔ taabolo man ɲi o de la an nana sisan nɔ ko ka refondation kɛ barisa k'an ka segin an ka taabolo kɔrɔw ma jagoya wɛrɛ la an ko Mali kura ayiwa e yɛrɛ bolo Mali kura in an bɛn'a sɔrɔ cogo di musow jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye surtout an y'a dabɔ kama an bɛ 8 mars la musow jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye Mali kura in jɔli la bon yani n ka kuma daminɛ yi n bɛna nin ye an ka association politique faso kɔni yɛrɛ ka position na refondation kɔnɔ yani nin transition in ka se bi ma hali sini anw y'a demander ko ka Mali ka démocratie refonder la démocratie malienne ça veut dire que système présidentiel universel direct an k'o bɔ yen mais exemple kelen di ma o la an ka taa parlementaire kɔnɔna la parce que Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔw pour que u ka président fɛn kɛ campagne kɛ il faut des milliards bon mɔgɔ caman min b'i présenter u b'a wari bɔ min di i b'a wari bɔ yɔrɔ min na n'i sigira yen kɛ diyagoya kɔmasegin bɛ k'olu ye bon o bɛ jamana ta otage de la mais est ce que n'an y'a kɛ o maliyɛn bɛɛ an ka taa système parlementaire la donc o la base bɛ kɛ bɛɛ la n'i y'a mɛn e bɛ don parlement kɔnɔ base de b'i la commune dɔ la pour que i ka kɛ député o n'e kɛra député ye sisan nɔ ou bien cercle dɔ la n'i nana sisan député ka jɛ u ka député kelen na u ka président sigi est ce que o la o tɛ dɔ bɔ fɛn dɔ fanga la an y'a essayer k'o fɔ an y'a fɔ ko ka
an ka taa 4e république la nous on a demandé ça bon n'an bɛ to la o ka kɛ fɛn b'an ka devise bonya a b'an ka intégrité territoriale bonya a b'an ka drapeau bonya en même temps a b'an ka hymne national bonya an y'o de laɲini en même temps ka baara kɛ consciencieusement an bɛ fɛ ka baara min lawuli Mali kɔnɔ maliyɛnw hakili bɛ se ka lamin cogoya min na ka bɛn n'o sira ka jamanajɔ sira ta an ka se k'an ka jamana bɔ nin degun nin tɔɲa kɔnɔ bingali ko minnu bɛ ka kɛ Mali la n'o ye impérialisme ye mais bi an ɲɛ bɛ cogoya min na refondation min na bon an ɲɛ b'a la cogoya min na an kɔni faso kanu t'a fɔ musow ye k'u k'u da don nin refondation na parce que refondation min don n'i y'a ta k'a lajɛ depuis Modibo tile la ka se bi ma an ka jamana sigilen don base min kan ninnu bɛ k'o dili de bɔti parce que u bɛ mun fɔ ko démocratie le Mali est une république démocratique et plurielle an bɛɛ taara école la a bɛ fɔ le Mali est une république une et indivisible un peuple un but une foi bon n'olu nana ka na pluriel don a la pluriel in ye jɔn ko ye ni dun y'o jate minɛ o bɛ ka fɔ jamana kɔnɔ jamana min na wagati min na a fɔlen don ko ka accord d'Alger de lawaleya bon accord d'Alger de b'o forme sugu di Mali ma bon o wagati kelen fɛnɛ la o gouvernement mɔgɔ kelenw fɛnɛ bolo u b'a fɔ an ɲɛna ko application intelligente fo ka se bi ma u dɛsɛlen don ka bɔ ka papier di mɔgɔw ma u bɛ fɛ ka min fɔ o kɔnɔna la o moment kelen fɛnɛ la tuguni u taara yɔrɔ mun ka taa papier signer version 2 bɛ min na dɔ ko accord d'Alger application de bɛna kɛ dɔ ko k'o tɛ kɛ mais an k'u ka bɔ ni papier u ma se ka bɔ n'a papier bon o dugu kɔnɔna la dugu min bɛ ka marcher o dugu sugu kɔnɔna la est-ce que mɔgɔ kan k'i da don refondation kuma la wa mais ni bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ fɛnɛ a bɛ sɔn ka jigin dɛ an ma f'i ɲɛna ko an sigilen tɛ k'a lajɛ n'an sigilen don k'a lajɛ ne filɛ ka min f'i ɲɛna an tɛ se k'o f'i ɲɛna d'accord ni accord d'Alger ta k'a lajɛ n'u y'a lawaleya don o don a bɛ Mali tila de fo ni fɛn bɛɛ ye nkalon ye a bɛ Mali tila de hali IBK min ye accord d'Alger signé a tile la en 2015 n'i ye IBK ka n'i ye Mali constitution ta k'a lajɛ article 41 ni article 50 a bɛ IBK interdit formellement a kana ni ɲɔgɔn ka n'i bolo bila ni ɲɔgɔn sɛbɛnna Mali tɔgɔ la quelque chose qui a été signé illégibilité légalité kɔnɔna la est-ce que olu minnu b'a la bi k'u bɛ fɛ ka Mali lasegin malidenw ma olu kan k'u da don ko sugu la ka sɔrɔ malidenw yɛrɛ ma ko fɛsɛfɛsɛlen don ko la fɔlɔ n'i ye dennin ta dennin kumara relecture kan an fila an t'a fɛ an ko k'a fara k'a fili de fɛn b'i ka jamana tila i b'i da don o kuma la donc u tɛ ka taa n'o sira ye u bɛ ka taa ni application de sira ye donc accord d'Alger dun bɛ refondation de demander donc olu bɛna an ka jamana refonder k'a kun kɛ ni accord d'Alger an bɛ jɛ n'o refondation sugu ye bon an kɔni b'a ɲini musow fɛ u ka n'u da don refondation sugu la o ye ka fara maaw kan c'est comme ka musow fara ɲɔgɔn kan k'u sama ka na n'u ye k'u bila u yɛrɛ k'u ka jamana ci d'accord mais maintenant a fɔra ten nɔ ko jamana tɛ jɔ musow kɔ du yɛrɛ tɛ jɔ musow kɔ musow bɛ se ka na ni proposition ye pour que sisan nɔ a bɛ se k'a ɲɛ cogo min na i n'a fɔ denni y'a fɔ cogo min na caman fana y'a fɔ ten ko ka accord d'Alger ko ka relecture de kɛ an k'an sigi an k'a lajɛ yɔrɔ minnu man ɲi ko k'olu bila yɔrɔ minnu ka ɲi ko k'olu ta o fana bɛ se ka kɛ solution dɔ ye u t'o logique kɔnɔ n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna ne ye table ronde kɛ table ronde la contexte justification na ANR fɛn na parce que table ronde de baaraw wulila ka taa ANR kɔnɔna la u y'a sɛbɛn république démocratique et plurielle an ka salle kɔnɔ a fɔra ko mɔgɔ yɛrɛ kana da don contexte justification na an ko aw mɔgɔw wele ka na ko mɔgɔ da tɛ don la an ye mankan de wuli salle kɔnɔ pour que da bɛ se ka don a la an ko a ma jɛnɛ salle kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ k'o ma jɛnɛ mais minnu y'an ka rapport sɛbɛn o ma ta en compte an taara plénière la mɔgɔw y'a fɔ ko Mali ye république une et indivisible de mɔgɔw y'o fɔli min kɛ u sɔnna a ma mais fɛnkɛ table ronde ka rapport ye min bɔ u y'a bɔ a kɔnɔ u seginna ka taa ANR la n'a a contexte justification kelen ANR ka rapport laban min bɔra n'u ko k'u bɛ na refondation kɛ k'a kun kɛ ne o kelen de bɛ yen ça veut dire que u bɛ ka mɔgɔw wele ni kuma min ye an'u bɛ baara min kan ka kɛ kelenw tɛ quoi d'accord ayiwa o b'a to Aïda ayiwa ko bi man jugu mais n tɛ wuli o de ka jugu n'a ma ɲɛ an bɛnna kan ka ban ko an binna donc an kan ka wuli kɛra ma diyagoya de sisan ayiwa an bɛ se ka wuli cogo jumɛn musow jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye wulili in na ne bolo jamana wuli la muso jɔyɔrɔ kan kɛ min ye o ye ka patriotisme instaurer an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na depuis den fitininama la parce que ni t'i ka jamana dɔn ni t'a dɔn i ka jamana minɛ cogoya min na a b'i permettre ka se ka fɛn dɔw kɛ i ka jamana kɔnɔ so n'i b'i ka jamana fɛ n'o jamana kanu o ɲɛ fɔri jamana ye min ye i bolo n'o ɲɛ fɔri ye par exemple anw filɛ foyi t'an permettre ka se ka fɛn kɛ an ka jamana contrôle la parce que on a été ka taa jama faso kunna wolo yɔrɔ wɛrɛ donc i tɛ se k'i sigi ka mɔgɔ lajɛ min bɛ jamana dafiri i sigilen ɲɛna
donc faso kanu ali bi o be an caman cɛ donc patriotisme de kan ka instaurer an na an k'a dɔn k'a fɔ ko faso in de kelen de b'an ta ye an jɛlen bɛ fɛn kelen min na o ye nin ye an ta de don an b'an k'a labila mɔgɔ si ye bɛɛ kan k'i cɛ cogo min na a bɛ taa parce que ni jamana taara ɲɛ bɛɛ de bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i ko jamana fana i ko muso n'i ko du i ko muso n'i ko sigida yɛrɛ i ko muso donc muso jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ muso bɛ se ka cɛw fana bɔ sira jugu caman kan ka ɲɛsin faso jɔ kan donc ne bolo n'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni hakili ɲuman ye ni ŋaniya ɲuman ye ni faso in kanu ye an bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la. D'accord, très bien. I da silen filɛ yɔrɔ min na n'o ye patriotisme ye n yɛrɛ y'a mɛn aw farikolo ɲɛnajɛkɛlaw da la ko farikolo ɲɛnajɛ a tɛ farikolo dɔrɔn kɛnɛya a bɛ hakili fɛnɛ kɛnɛya et puis farikolo ɲɛnajɛ bɛ patriotisme don mɔgɔ la mais an y'a ye patriotisme bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ a caman bɛ an y'a bila sisan d'abord du kɔnɔnaw na caman bɛ yen nɔ caman démissionné na n'an bɔra sɔgɔma ni sufɛlan tɛ an b'a sɔrɔ an n'an denw tɛ ɲɔgɔn ye denw bɛna patriotisme sɔrɔ cogo di ekɔliso fana min na n'a tun bɛ kalan yen nɔ ni ECM ni fɛn ninnu tun bɛ kɛ o siraw fana bila la sisan nɔ SNJ fana tun bɛ ni mɔgɔw tun bɛ former patriotisme na a kɔnɔna na olu bɛɛ bila la an bɛna patriotisme sɔrɔ cogo di. O la an ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko lamɔ dɔɔni bɛ ka parents bɛ k'u bolo jigin lamɔ la parce que ni parents bolo bɛ denw kɔrɔ hali bi kosɛbɛ école la école k'i se kɛ parents k'u se kɛ sport kɛyɔrɔ k'u se kɛ faso kanu patriotisme a bɛ instaurer an na donc fo bɛɛ de k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko faso in kanu de kan ka don i denw na depuis den fitinin de tu l'apprends à aimer son pays i b'a dege a kan ka faso in kan ka minɛ cogoya min na a kan ka min kɛ jamana ye i bɛ den dege o la depuis a fitinin i b'a yira k'a fɔ ko nin de y'i ta ye ni aw bɛɛ jɛ i kan ka fɛn bɛɛ kɛ jamana in de ye donc ni den y'o dɔn de b'a ka dɔgɔ a ka ca ala fɛ n'a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ a bɛ kɔrɔbaya ni faso in kanu y'a la donc a tɛ sigi k'a lajɛ kojugu foyi k'a jamana sɔrɔ a sigilen ɲɛna donc n'an o hakilina b'an kelen-kelenna bɛɛ la an bɛɛ o hakilina b'a bɛɛ la an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ est ce que an bɛ se ka jugu dɔ to yen u ka don an cɛla k'an fara wa o tɛ se ka kɛ donc f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi ka patriotisme k'a minɛ n'an bolo fila ye ka kɛ faso in fɛ ka faso in kanu ka dɔn k'a fɔ ko nin kelen de y'an ta ye jamana wɛrɛ faso wɛrɛ t'an bolo dɛ Mali de y'an ta ye donc an bɛ fɛn fɛn kɛ ka Mali ta ɲɛ an b'o de kɛ pour que Mali bɛ se ka taa ɲɛ. D'accord ayiwa awa ko minɛn dɔ da bɛ jɛngɛ mɛ a kɔnɔ fɛn tɛ bɔ ayiwa sisan aw yɛrɛ ka proposition bɛna kɛ jumɛn ye refondation k'a yɛrɛ bolo an kan ka taa sira minnu fɛ n'i bɛ se ka proposition damadɔ k'an ye olu la e kumana accord in kan ka Mali ka démocratie refonder n bɔra k'o de explication di ma sisan an b'olu fɔlɔ a mɛnna mais an bɛ sira min kan bi fanga bɛ minnu bolo olu tɛ ka taa n'o sira de hali ni kumara u t'a mɛn min ka di u bɛ k'o de kɛ et puis min yɛrɛ bɛ mɔgɔ min yɛrɛ contradiction y'a ko yɛrɛ la olu bɛ population lamɛn la dɛ k'u ni France bɛ ɲɔgɔn na mais France ka projet d'impérialisme o de olu ka refondation basée n'o k'an bɛ taa min di ne tɛ o de faamu quoi France bɛ nin fɛn in nɔfɛ Mali la depuis 57 a y'a kɛ sariya Modibo y'a gosi 58 u y'a gosi 63 64 u y'a gosi ka bɔ depuis 88 ka don bi la n'a ko sugu y'a baara daminɛ mɔgɔ minnu y'o fangaw mara ka se bi ma olu ma fɛrɛ sigi fɛn na fɛn bɛ to ka fɛn bɛ fɛn in dabila i bɛ k'a kɛ sariya giliw bolo en 2015 mais n'a fɔra bi olu yɛrɛ fɛnɛ baselen n'olu kan ni dun i bɛ ka kɛlɛli jate minɛ o nɔ belebele b'a la mun b'olu balo fɛn sugu kelen na de u bɛ ka population lamɛn est ce que u y'a fɔ population ye k'an bɛ ka taa sira min kan a b'aw ka jamana ci a bɛ fara an kan an k'a kɛ wa u k'o fɛnɛ f'u ɲɛna ka fara an kan kɛ. D'accord ayiwa comme sisan nɔ an bɛna na constitution kura kɛ sisan nɔ a projet ma sɛbɛn fɔlɔ donc e yɛrɛ bolo constitution in comme Assisi y'a fɔ cogo min na ko an ka constitution basée désormais a kana basé France ta kan mais ko an ka basé an ka danbew ni an ka laadaw ni an ka tabiya kɔrɔw kan donc e yɛrɛ bolo o constitution in bɛna se ka kɛ solution ye an ka se ka base ɲuman sɔrɔ ou bien e bolo constitution in tɛna se ka o ɲɛ. Sababu n'i ye fɛn contesté justification na dɛ hali n'u bɛ kuma u bɛ accord d'Alger de mentionné u bɛ historique daminɛ de 2012 à nos jours u bɛ kuma accord d'Alger fɛn de kan min signera le 15 mai ani min signera le 20 juin le 20 juin ta in Mali yɛrɛ bɛ tila cogoya min na k'a ban tɛtɛtɛ i bɛ k'aw de signer avec la CEMA u b'olu mentionné mais dennin kɛra u t'o mentionné contesté justification kɔnɔ concertation kɛra an ma taa si la u t'o fɛnɛ mentionné mais awa a bɛ se ka bila o parce que ni misaliya ta sisan nɔ police territoriale olu tun bɛna n'o créer population wulila a ye mankan ci u y'o bila kɛrɛfɛ mais est ce que o n'a ɲɔgɔnnaw n'an ye olu fɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ ne ma ɲi k'olu fɔ a tɛ kɛ sababu ye a ka bɔ a kɔnɔ an bɛ wuli ka jɔ de sabati nin fɛn min duguci sɛbɛn min b'u bolo u b'a bila u tɛ se k'a fɔ ko ni France bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ kɛ France ka duguci sɛbɛn fɛ o bɛ kɛ cogo di an t'a min u b'o de ɲɛfɔ an ɲɛna et puis u ye min signé o yɔrɔ min u k'a labɔ dɛ
u bɛ ka mɔgɔ ka jamana k'u b'a refonder ka taa base bɛɛ accord d'Alger ma ça ne passera pas maliyɛnw bɛɛ ka wuli k'u jɔ an ka jamana tɛ tila bɔ an tɛ maliden sugu caman ye an ye maliden kelen de an b'o de don an ka jamana na maliyɛn bɛɛ ye maliden kelen de kun tila kelen ani ŋaniɲɛ kelen n'u ye sugu caman min ye u ni minnu bɛnnen don kan ni malidenw t'o kalama u y'o n'olu kungo di mais o t'anw maliyɛnw ta ye. D'accord. Ayiwa Aida, o b'a to an bɛna se an ka fɛn kuncɛma yɔrɔ ma ka ban a b'a to an bɛna kumakan laban di aw ma a ka welemada ye min ye surtout musolakaw parce que an bɛ musow ka kalo de la. Yani ne ka bɔ kuma la n bɛ segin ka foli k'aw yɛrɛ ye ka foli kɛ aw ye ka Mali muso bɛɛ lajɛlen fo ka diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen fo ka barika da an bangebagaw ye an'an karamɔgɔw ye n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi sababu ɲuman olu de sera k'u muɲu an kɔrɔ olu de sera k'u sabali an kɔrɔ pour que an bɛ se ka lamɔ dɔ sɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan bi donc an bɛ u fo dante foli min na an bɛ tila k'a fɔ musow ye ko musow k'u cɛsiri muso jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ musow k'u cɛsiri a ka ca Ala fɛ a ko denw an k'u minɛ an ka lamɔ an k'u don la an kana ɲinɛ denmisɛnninw kɔ ka tila k'a ɲini musow fɛ ko bɛɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i tala ye parce que farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ valeur dɔ instaurer adamadenw la donc a ka ca Ala fɛ ni an bɛɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'o valeur ninnu principe ninnu bɛ an na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ti y'a kɔnɔ donc ne bolo bɛɛ ka farikolo ɲɛnajɛ musow surtout non seulement a b'an yɛrɛ permettre k'an ka santé maintenue mais aussi a b'an an bɛ an to an hakili bɛ se ka fɛn caman kɛ ça va nous rendre forte psychologiquement, mentalement, physiquement également. Donc, muso bɛɛ k'i cɛsiri farikolo ɲɛnajɛ la. Ayiwa, j'espère que n'a ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ a tɛna to k'an bugɔ dɛ. Non. An bɛ sɔrɔ yɔrɔ in ɲɛ dɛ. A ma dabɔ o kama. D'accord. O ye minnu m'a faamu fana olu de b'a fɔ ko muso arts martiaux kɛla bɛ cɛ bugɔ. O fana ye faamu cogoya ye. Sinon an b'a fɔ ko muso min bɛ arts martiaux kɛ, muso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ, o ye muso ye muso min n'a sabalilen don, muso min n'a majigilen don, muso min n'a b'a cɛ dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ. D'accord. Muso min n'a t'a cɛ to ye piège kɔnɔ, a t'a cɛ to ye fili kɔnɔ. Au contraire a b'a du de dɛmɛ parce que arts martiaux valeur ye fɛn minnu ye o ti an permettre an ka don da dɔ fɛ donc hali ni ye mɔgɔ min ni muso kelen ye arts martiaux kalan sigida de y'a kalan parce que a tɛmɛ o tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a ka valeur principe a b'a don la donc n'o cayara yɔrɔ min na a hakilinaw bɛ falen tafan bɛ kɛ kelen ɲininkali bɛ kɛ kelen laɲini bɛ sabati. D'accord. Ayiwa Awa o b'a to an bɛ kumakuncɛ kuma di ma ale ni welewelekan b'i bolo ka ɲɛsin musolakaw ma. Kuma yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na n yɛrɛ b'a fɔ a ka hakiliɲumanw kɔnɔna la ka muso bɛɛ lajɛlen fo ka hommage kɛ muso kɛrɛnkɛrɛnnenya révolutionnaire fɛn fɛn kariyara ka wuli k'i jɔ parce que caman de nin tora nin kɛlɛ in na u camanba de faga pour que nin ko in bɛ se ka kɛ cogoya min na n bɛ welewele dabila ka du bɛɛ lajɛlen ma et puis ka ɲini an musow fɛ halisa jamana jɔ ye fɛn min ye tile kelen baara tɛ an ka wuli an k'an cɛsiri an ka jamana bɛ dogi min kɔnɔ an k'o bɔ a kɔnɔ mais n bɛ kuma laban ni min ye n bɛ weleweleda kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan an malidenw an ka sigi an ka kuma tiɲɛ kan min tɛ kɛ fɛn bakilelen an ka baara kɛ mun bɛ an ka Mali mun b'an ka danbew bonya a b'an ka devisiw bonya a b'an ka fɛn lajɛlen bonya an ka jamana bɛ to an bolo cogoya min na a tɛ kɛ impérialiste si sago ye cogoya min na Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ fo. Ok Hɔrɔn TV tɔgɔ la an fana ka foli bɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔn ka na an ka wele jaabi surtout ka kuma musow kan tila ka kuma fasoko fana na donc o ye baara ye mɔgɔ bɛ fo baara min na an bɛ an filɛbagaw ni lamɛnbagaw ladɔnniya an tun bɛ ka kuma 8 mars ko kun de kan barisa 8 mars ye musow ka don ye 8 mars yɛrɛ nana cogo jumɛn an da don la ka baro ko kan ale ni musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye Mali refondation na an ka mɔgɔ welelen kun ye Aida Chama ale ye art kɛla ye ayiwa a bɛ senfili bolofili ceinture noire 4e dan don ayiwa mɔgɔ ko an ka kɔlɔsi ale la a y'aw ɲɛda hakili to a ɲɛda la kosɛbɛ ni maa min y'a ye carré kɔnɔ i kana na kɛlɛbaga ma ayiwa maa welelen filanan ale ye Awasi Savané donc ka bɔ association politique faso kanu ko bɛɛ lajɛlen ka faso kanu ayiwa association tɔgɔ ka di kosɛbɛ ayiwa équipe technique la régie la Malik Jankumba ka taa se Orokia Fane fo ka taa se Fatumata Jakite olu tun bɛ yen nɔ Malik Konate ale bɛ diffusion assuré donc an b'a laban ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye Mali bɛ degun kɔnɔna na jihadi kɛlaw bɛ an kan donc an bɛ tasibila kɛ ka se an ka sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko u ni binna kɛlɛ in na ka tasibila kɛ ka se o ma minnu fɛnɛ joginna Ala ka nɔgɔya da kɛ Ala ka Mali lakana Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ wassalam.